Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar bersama kawan-kawan ummahat angkatan yang 7. Kemarin materi kita tentang al-khalatu, bibi dari ibu kita, dengan percakapan antara ibu dan anaknya yang bernama Hasan. Ilbas malabisaka jadidata ya Hasan. Itu kemarin kita. Malam ini kita baru ila suq, ke pasar. Tapi untuk menghafal materi kemarin, kita sebentar merujah ya, tanpa diartikan antara dan Hasan. Ummu Zainab hadirah. Kemarin ada hadir Nah, Ustaz. Hadirah Ustaz. Anak Ummu Zainab Hasan. Baik Ustaz. Ilbas malabisaka jadidata ya Hasan. Limadza ya ummi? خالتك سميرة تزورنا اليوم. Mata tahduru? تحضر حالا. Oh. Hal amilti ba'dal halwa? نعم وعملت بعد القعة أيضا. Jamilun. Sa'al basu bisur'atin. Nah, gantian. Mu Zainab Ilbas malabisakal jadidata ya Hasan. لماذا يا أمي؟ Khalatuka samiratu tazurunal yauma. متى تحضر؟ Tahduru halan. هل عملت بعض الحلوى؟ Naam. Wa amiltu ba'dal ka'ki aidan. جميل. سألبس بسرعة. شكرا أم زينب. Pan Ustaz. Kalau أم عائشة جاكرتا الأم dengan Ummu Syifa Hasan. Nah, Ustaz. تفضلي أم عائشة أولا. Bismillah. Ilbas malabisaka al-jadidata ya Hasan. Limadza ya ummi? Qalatuka samiratu tazuruna al-yawma. Mata tahduru? Tahduru halan. Hal amilti ba'dal halwa? Naam, amiltu ba'dal ka'ki aidan. وعملت. Wa amiltu ba'dal ka'ki aidan. Jamilun. Ta'albasu bisur'atin. gantian Ummu Syifa Ilbas malabisakal jadidata ya Hasan. Limada ya ummi? Kholatuka samiratu tazuruna yauma. Mata ta'duru? Mata tahduru? Tahduru halan. nah, Hal hal amilti ba'dal halwa? Naam. Wa amiltu ba'dal ka'ki aidan. Jamil sa albasu bisur'atin. santu ma syukran Ummu Aisyah Ummu Syifa ya. Ummu Dina hadirah. Hadirah Sudah Ustaz. siap dengan Ummu Hamriana mungkin. Ummu Hamriana hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Dina Ilbis malabisaka Ilbas. al-jadidata ya Ilbas gitu. ilbas ya. Ilbas
Malah bisakal jadi data ya Hasanu. Limada ya ummi? Hmm. Khalatuka Samiratu tazurunal yauma. Mata tahdur? Tahduru halan. Hmm. Hal alimti ba'dal halwa? Amil. Amil. Hal amilti ba'dal halwa? Naam. Wa amiltu ba'dal ka'ki aydon. Bagus. Jamil. Sa'al batu bisur'ah. Gantian. Muhamriyana. Al-um. Ilbas malabisakal jadidata ya Hasan. Limada ya ummi. Khalatuka Samira tazuruna al-yawm. Mata tahduru. Tahduru halan. Hal amilti ba'dal halwa. Naam. Amiltu ba'dal ka'ki aidan. Wa. Wa. Wa amiltu ba'dal ka'ki aidan. Jamil. Sa'al basu bisur'ah. Bagus. Jamil. Ummu Dina. Sudah bisa artinya? Insyaallah Ustaz. Oh, Sudah bisa. sekali. Berikutnya Ummu Ukaisyah. Fadirah. Nah, Ustaz. Hadir, Ustaz. Dengan Ukhtu Nur Fadilah mungkin. Hadir, Ustaz. Ummu Ukaisyah al-um. Nah, Ustaz. Ilbas malabisaka al-jadidata ya Hasan. Limaza ya ummi? Khalatuka Samiratu tazuruna al-yauma. Mata tahu? Tahduru halan. Hal amil tiba dol halwa? Naam. Wa amiltu ba'dal ka'ki aydon. Jamil, sa'al basu bisur'atin. Gantian Ukhtu Nur. Ilbas malabisakal jadidata ya Hasan. Limadha ya ummi? Qalatuka Samiratu tazuruna al-yawm. Mata tahduru? Tahduru halan. Hal amilti ba'dal halwa? Naam, wa amiltu ba'dal ka'ki aydon. Jamil. Sa'al basu bisur'ah. Artinya apa Ummu Ukaisyah? Jamil. Sa'albasu bisur'ah. Bagus. Saya akan berpakaian dengan segera. Bagus, Masya Allah. Ukhtu Nur Fadilah Naam, bisa juga. insyaallah Ustaz. Tahduru halan. Apa artinya? Tahduru halan. Dia akan datang segera. Segera. Nah, baru Ikhwan. Syukran. Ummu Jamilah. Hadirah. Ummu Jamilah bagus. Jaringan. Hilang Ustaz. Hadir sekarang udah ada. Dengan Ummu Fitri ya. Ummu Fitri. Hadir Ustaz. Ummu Jamilah awalan. Al-um. Ilbas malah bisa kal jadi data ya Hasan. Limaza ya Ummi? Halatuka samiratu tazulunal ya umma yauma. Al-yawma. Mata Yaum. tahduru? Hmm.
وجميلة تحضر Haukah Samirotu tazirunal yauma? itu sudah. Eh, terus hilang Ustaz Mata itu biasanya. tahduru. Mm-mm. Tahduru halan. H Hal, panjang. Halan. Tahduru halan. Nah, gitu. hal amilti ba'dal halwa. Naam. Wa amiltu ba'dal kaki aidon. Jamilun. Sa'al basu bisuratin. Gantian Mufidri Al-Um Ilbas malabisakal jadidata ya Hasan. Lima daya umi. Halatuka samiratu tazuruna al-yaum. Mata tahduru. Tahduru halan. Hal amilti ba'dal halwa. Naam. Wa miltu ba'dal ka'ki aidan. Jamilun. Sa'al basu bisuratin. Bisur'ah. Sa'al basu bisuratin. Bagus, Mujamilah. Fitri juga. Alhamdulillah. Syukran. Ustaz, Afwan Ustaz. Ibu Nur Naam Ustaz. dengan Ummu Naila Siha. Hadir Ibu Ustaz. Nur Al-Um Ilbas malabisakal jadidata ya Hasan. Limada ya Umi? Hasan panjang. Hasan. Ilbas malabisakal jadidata ya Hasan. Limada ya Umi? Holatuka samiratu tazurunal yauma. Mata tahduru? Tahduru halan. Nah, Hal amilta ba'dal halwa? nanti Al-Amil. Ti ba'dal halwa? Naam. Wa amiltu ba'dal ka'ki aiton. Jamil. Albasu bisur'ah. Nah, gantian Munaila Siha. Al-Um Ilbas malabisaka jadidata ya Hasan. Limada ya Umi. Kholatuka samiratu tazurunal yauma. Mata tahduru. Tahduru halan. Hal amilti ba'dal yaw. Hal amilti ba'dal khalwa. Naam wa amiltu ba'dal ka'ki aidun. Jamil. Sa'al basu bisur'ati. Syukran Ibu Nur Munaila Siha. Alhamdulillah bisa. Ummu Salamah Hadirah. Hadirah Ustaz. Afwan telat Ustaz. Wassalamualaikum. Sudah semua berarti ya. Muhammadiyana sudah. Mau Ibu Nur sudah. Nah, dengan anak Nah Ustaz. Ilbas malabisakal jadidata ya Hasan. Limaza ya Ummi? Khalatuka Samirah tazuruna al-yawm. Mata tahduru? Tahduru halan. Hal amilti ba'dal halwa? Naam. Wa amiltu ba'dal ka'ki aidan. Jamilun. Sa'al basu bisur'atin. Terus gantian. Ilbas malabisakal jadidata ya Hassan. Limadha ya Ummi? Khalatuka samiratun tazurunal yauma.
Samira nama perempuan tak boleh tanwin. Samiratu. Mm-mm. Khalatuka Samiratu tazuruna al-yawma. Mata tahduru. Tahduru halan. Hal amilti ba'dul halwa. Naam. Wa amiltu ba'dal ka'ki aidan. Jamil. Sa'albasu bisur'atin. Syukran. Assalamualaikum. Afwan Ustaz. Itu murojaah kita materi kemarin al-khalatu bibi. Hari ini kita masuk materi baru ila suq. Mufitri mungkin kita baca kosakata barunya Mufitri. Hadir Ustaz. Baca dan artikan ya. Insyaallah Ustaz. Dan dihafal, mesti dihafal, diusahakan ya Om ya. Insyaallah. Diusahakan dengan maksimal dihafal. Fadli Om. Ila suki. Pergi ke pasar. Bagus. Pergi ke pasar atau menuju ke pasar. Menuju ke pasar. Tastari. Apa artinya? Tashtari, tashtari, tashtari. Yang kamu akan beli. Yang kamu akan beli. Tashtari. Kalau ana menjadi Astari. ashtari, ana ashtari, anta tashtari. Yang akan hendak kamu beli. Kamu beli. Uridu. Ingin. Saya ingin. Saya ingin. Saya mau. Saya mau. Uridu. Uridu. Mati atau mudhari? Fil mudori. Mudhari. Tadi juga. Tashtari. Fil Fi'il. mudori. Fil mudori. Mudhari. Alwanu ma'iyatan. Di rafa dua-duanya. Naat man'ud. Alwanun. Alwanun ma'iyatun. Bagus. Alwan artinya cat. Cat. Cat atau krayon. Krayon gitu. Pensil warna. Cat. Cat. Ma'iyah air artinya. Cat air. Cat air. Alwan kan warna. Cat air. Cat air. Baca ulang. Alwanun. Alwanun ma'iyatun. Cat air. Ya. Alwanun ma'iyatun. Insyaallah Ustaz. Kemudian. Alwanun zaniyatun. Zaitiyatun. Zainiyatun. Alwanun zainiyatun. Zaiti. Oh, zaitiyatun. Cat. Zait. Cat. Zait apa Zait? Zait. Zait. Zait bimoli. Zait sania. Minyak. Cat minyak. Minyak. Cat minyak. Cat minyak. Kalau tadi alwan ma'iyah. Alwanun ma'iyatun. Cat air. Alwanun zaitiyatun. Alwanun zaitiyatun. Cat minyak. Bagus. Berikutnya. Alwanun hasabiyatun. Cat kayu. Itu Cat. Khashabiyah, khashab. Kayu. Khashabun kayu. Zaniyatun. Zaitiyatun tadi minyak zaitiyah. Cat minyak. Kalau khashabiyah. Cat kayu. Cat kayu. Kemudian mudhari lagi ahtaju ila.
Ahtaju saya membutuhkan. Oh, saya membutuhkan Udah gitu aja. ila ila ke. Itu pasangannya. Enggak harus Oh, dia. ahtaju Ahtaju. ila. Hmm. Saya perlu, saya membutuhkan, saya berhajat. Ahtaju. Ahtaju ila. Kemudian Saya membutuhkan. Lirasmil haritat haritati haritoti. untuk betul untuk menggambar Oh, untuk kharitah. menggambar Kharitah masih ingat nggak? Kharitah menggambar lukisan. kan peta gitu. Peta. Oh, peta. Peta. Kemudian Asal haritati. Lirasmil haritati haritati. untuk menggambar Untuk menggambar peta. peta. Ana afaddalu. Saya lebih suka. Iya Apakah? gitu. Gitu. Oh, Ufaddi. ana ufaddilu. Saya lebih suka. Saya lebih suka. Lebih mengutamakan. Lebih suka. Mudarrisul mudarrisul geografia. Guru guru geografi. Nah, guru geografi. Pelajaran Guru. Nah, geografi. Betul. Hafalkan dari awal ya. Dastari. Apa yang kamu beli? Uridu ingin. Saya ingin. Alwanun ma'iyatun. Cat cat air. Alwanun zainiyatun. Zaiti. Zaitiyatun. Alwanun Hmm. zaitiyatun. Cat minyak. Alwanun khasyabiyatun. Cat kayu. Bagus. Ahtaju ila saya membutuhkan. Hmm. Lirasmil haritati untuk membuat peta. Untuk melukis Menggambar. peta. Hmm. Melukis. Ana ufaddilu. Saya lebih suka. Lebih mengutamakan. Hmm. Mudarrisul geografia. Guru pelajaran geografi. Nah, ini baca ulang judulnya. Ilasuki. Ilasuki. Ke pasar. Menuju ke pasar. Bagus. Al-hiwar antara Al-hiwar antara Rashid Rashid dengan Adnan. Rashid dan Adnan. Rashid dulu artikan. Rashid, ana zahibun ilal maktabati. Saya Saya, pergi, saya ingin atau saya akan. saya akan pergi ke maktabati itu apa? Bisa Perpustakaan. perpustakaan, Perpustakaan. bisa juga toko Oh, buku. toko buku. Toko buku bisa juga. Alat-alat untuk menjual alat Tulis kantor menulis. itu. Namanya apa tuh? Istilah lainnya tuh. Toko menjual alat-alat perkantoran, menjual pulpen, menjual penggaris, Apa itu di apa lainnya. stationery? Apa itu bahasa Nah, Arabnya ya? nah, seperti itu, stationery.
Adnan, Adnan, maza tastari min hunaka? Apa yang akan kamu beli di sana, hmm. dari sana? Mis mistarat mistarat mistaratun Mistoratan, objek kan? mistaratan mistar Hmm. Ini dia, mistar, mistar. Adnan, penggaris, penggaris ya. nah mustas mistar atau penggaris. Adnan, Adnan, wana mayat wana maiyat. wa ana uridu. Oh iya ya, yang di sini. Ana uridu gulbata ulbata Ul, ulbata bagus. Ulbata. ulbata alwanu. Nah, di sini ulbata mudhof. Oh, Selepasnya mudhofun ilaih. Majrur bil kasrah. bilkasrah. Nakirah. Ulwani. Dia nakirah tanwin. Oh, tanwin. Akira. Alwanin. Ulbata alwanin. Wa ana uridu ulbata alwanin. Saya ingin beli Saya ingin membeli cat air. ulbata satu kotak. Satu kotak. Oh, satu Ulbata kotak cat. Satu kotak satu cat kotak, air. satu kotak cat gitu aja. Satu Bukan cat kotak air. cat. Oh, cat. Satu kotak Ulbata pernah kita dapatkan kan? Ulbah. ulba. Oh, yang Masih waktunya ingat? halwa, ulbata halwa. Ulbata halwa. Satu kotak manisan. Kalau ini satu kotak cat. Ulbata halwa. Ketiga kisah. Apa tuh judulnya? Seingat? Ini. Hadiah. Ya, hadiah. Hmm. Mal hadiah? Ulbata atau ulbatu Halwa, halwa. ulbatu halwa. Satu Satu kotak kotak. manisan. Udah kan? Nah, Mustas. Kalau ini ulbata Ulbatal alwan. alwanin. Sekotak. Sekotak cat. Ulbata mudhaf alwanin. Mudhofun Mudhafun. ilai. Rashid. Rasyid. Alwanun. Alwanu ma'iyat. Di Ma'iyatan. sini Umu Fitri. Nah, Mustas. Kaidahnya jangan lupa kalau tanpa alif lam tanwin kan nakirah. Alwanu ma'iyatun. Bukan. Alwan itu Hmm. nakirah. Alwan. Alwanun. Kan tanpa alif lam kan? Oh, Kalau ada alif lam nggak boleh tanwin ilal maktabati. Ada alif lamnya. Ila suki. Ini ada alif lamnya om. nah, Mustas. Alwan ada alif lamnya nggak? Dah ada. Maka nggak. Jangan tanggung-tanggung. Ditanwinkan. Alwanun ma'iyat. Nah, Ma'iyatin. bukan. Kata sifat dari alwan. Tadi kan ada Alwa. tuh. Ini om. Maniyati. Oh, maniyat. Lihat. Yang tadi pertama kali dibaca. Alwanun. Mm-mm. Alwanun ma'iyatun. Au Nah, itu. Au. Au alwanun zaniyatin.
Bukan zania. Zania apa zina? Kalau di sini Zatiyatin. bukan. Zatiyatun. Dia naat man'ut. Alwanun ma'iyatun au alwanun zatiyatun. Zaitiyatun. Yang jelas alwanun Alwa ma'iyatun. Alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. Cat air. Cat air atau cat minyak. Adenan. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. Bagus. Apa artinya? Saya punya cat air dan cat minyak. Nah, gitu. Jadi saya sudah punya gitu. Saya sudah punya. Saya sudah punya cat air dan cat minyak. Wa ahtaju. Wa ahtaju ila alwanin hasyabiyat. Naat, Ummu Fitri jangan lupa. Wa ahtaju. Wahtaju ila alwanun ila harfu jar. Oh ya. Oke. Wa ahtaju ila alwanin hasabiyatin lirasmil haritati. Nah, gitu. Jangan ragu-ragu. Birasmil haritati. Dan saya butuh cat kayu di bukan di tadi li. Dengan artinya bukan dengan untuk membuat peta, lukisan peta. Nah, untuk melukis peta. Rasidun ana ufaddilu alwana ma'iyat. Naat, Ummu Fitri, kalau bingung itu ikut kata sebelumnya. Mansub juga naat. Tan. Ana ufaddilul alwana ma'iyatan. Kalau ada alif lam tak boleh tanwin. Iya. Tak boleh tanwin. Ana ufaddilul alwanal ma'iyata. Nah, gitu. Kalau tadi baru nggak ada tanwin. Ini ada alif lam nggak boleh tanwin, Ya. Saya lebih suka cat air. Adenan wa mudarrisul geografiya yufaddilu alwana hasabiyata. Jangan ragu-ragu, Mbak. Jangan ditanwin, ada alif lam Ya, hasabiyata. Hasabiyata. Wa mudarrisul dan guru geografi lebih suka cat kayu. Bagus. Ummu Fitri tanpa diartikan ulang biar hafal dan dibetulkan bacaannya.
Judulnya Ilas Suki. Ila suki, ke pasar. Rashid. Ana zahibun ilal maktabati. Hmm. Maza tastari min hunaka? Nah, Mistarat, mistarata, mistarat, nah, Ummu mistaratan, Fitri itu mistaratan. tanpa alif lam. Ya. Wa ana Yang ini. uridu, Hmm. wa ana uridu gulbata alwanin. Ul pakai ain. Ul. Ulbata alwanin. Rashid. Rasid. Alwanun ma'iyatun wa alwanun Au. zaitiyatun Au. Gitu pakai huruf atofnya au. au alwanun ma'iyatun au alwanun zaniyatun Bukan Zania. zaitiyatun Oh, zaitiyatun. Nah, Zaiti ya. Kalau Zania mah wanita berzina. Alhamdulillah. Ya Astagfirullah. kan? Adenan. Adnan indi indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. Bagus. Wa ah wa ahtaju ila alwanin hasyabiyatin Hmm. lirasmi ilharitatin. Ada alif lam. Lirasmil. Haritati. Haritati. Nah, Rashid. Ana ana ufaddilu alwana alwanal ma'iyatan. Nah, ada alif lam. Tidak boleh tanwin. Ana ufaddilu alwana alma'iyata. Adnan. Adnan wa mudarrisul geografia yufaddilu alwana alhasabiyata. Nah, bisa. Ummu Fitri. Insyaallah Ustaz. Ada kosakata baru yang didapat hari ini ya. Ustaz. Nakira. Apa sih isim nakiro? Nakirah. Kira itu masih bersifat umum, belum belum khusus, belum diketahui nama Cirinya ininya. apa? Eh, tamat tanwin di belakangnya. Tanwin. Kalau ma'rifah, Ma'rifah pakai alif lam di depan. hmm, isim yang sudah apa tuh? Baru ndak tanwin di belakangnya. Hmm, Isim ma'rifah, isim yang sudah jelas gitu ya. Yang isim yang sudah jelas diketahui, sudah diketahui, Udah diketahui, udah dikenal gitu. sudah Om, dikenal. ini Om. Bukan, bukan itu. Ini, bukan ini lagi. Al-maktabat, Bukan, bukan itu. Ini Om, maktabat. isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas atau tertentu. Hmm, Al-kitabu, kitab itu. Tuh. Kitabun, kitabu Hasanin. Hmm. Dan ma'rifah juga disandarkan ke orangnya, si Hasan. Ini sudah jelas ya, ma'rifah. Ustaz. Kalau nakira masih Nakira itu masih umum, belum jelas. kebalikan dari kan?
Kebalikannya. Kebalikan dari marifah. Yaitu isim yang Masih samar atau umum belum tentu. seperti Rajulun, kitabun. itu dia. Ada tanwin di tanwin kalau nakira tanwin kan. Iya. Syukran. Fitri bagus. Wan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Maaf. Kita praktekkan Ummu Aisyah hadirah. Aisyah Jakarta, Ustaz. Nah, Aisyah Jakarta, Aisyah Anwar mah nggak masuk ya. Hai. Udah hafal belum? Insyaallah, Ustaz. Lihat, Ana Rashid, Ummu Aisyah, Adnan. Nah, Ana zahibun ilal maktabati. Mada tastari minal hunak? Min gitu, Min. min. Mada tastari min hunak? Mistaratan. Wa ana uridu ulbata alwanin. Alwanun ma'iyatun. Atau alwanun zaitiyatun. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. Wa ahtaju ilal alwanin khos khos khosa khosabiyatin liramsil khoritatin khoritati Liras. Liras. Mil. El- lirosmil lirosmil khoritati Ana ufaddilul alwan al-ma'iyata. wa mudarrisul juqrafiyya wa wa yufaddilu alwanal alwanal khosabiyata. Nah, gantian Ummu Aisyah Rashid. Ana dahibun ilal maktabati. ماذا تشتري من هناك؟ Mistaratun. اشترط objek mansub mansub Oh, bis mistaratan? Mistaratan? istaratan. Ayo. Dimansub aja objek yang hendak dibeli kan. Ayo. Wa ana uridu ulbata alwanin. Ulwanun ma'iyatun au Alwan alwanu alwanun. alwanun alwanu alwanu hmm. ma'iyah. Nakira sebagai man'ud tanwin. Alwanun ma'iyatun au alwanun zaitiyatun. Nah, indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. وأحتاج إلى ألوان خشبية لرسم الخريطة. Ana ufaddilul alwana al-ma'iyata. ومدرس الجغرافيا يفضل الألوان الخشبية. شكرا Ummu Aisyah. Kalau nakira ditanwin tanpa alif lam tanwinkan saja. Alwanun zaitiyatun, alwanun ma'iyatun, alwanun khashabiyatun. Berikutnya Ummu Ukasha hadirah Hadirah Ustaz. dengan Ummu Zainab. Nah, Ustaz. Ummu Ukasha Rashid, Ummu Zainab Adnan. Ana dahibun ilal maktabati. Maza tashtari min hunaka? Nah, Misratan. Wa bagus. ana uridu ulbata alwanin. Alwanun ma'iyatun au alwanun zaitiyatun. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. Wa ahtaju ila alwanin khashabiyatin li rasmil kharitati.
Ana ufaddilu alwana alma'iyata. Wa mudarrisul jughrafiya yufaddilul alwanal khashabiyata. Gantian. Ustaz. Ana dhahibun ilal maktabati. Madza tashtari min hunaka? Mistorotan. Wa ana uridu ulbata alwani. Nakirah. Alwanul Ulbata. Ulbata alwani. Dia nakirah. Tanwin kan? Alwanin. Gitu. Alwanin. Alwanin. Rashid. Alwanun ma'iyatun au alwanun zaitiyatun. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. Wa ahtaju ila alwanin khashabiyatin Rashid. lirasmil kharitat apa ini? Lirasmil kharitati. Rashid. Ana ufaddilul alwanal ma'iyata. Wa mudarrisu al-jughrifi Geografia. al-jughrifiya Geografia. Jughrafiya yufaddilul alwanal khashabiyata. Bisa. Mau Kasya, mau Zainab. Ustaz, insyaallah. Silakan hafal ya. Berikutnya. Mau Nailasiha. Hadir Ustaz. Dengan Ummu Dina ya. Mungkin Hadir Ustaz. Ummu Naila. Rashidun. Ana dhahibun ilal maktabati. Mada tashtari min hunaka? Mistorotan. Wa ana uridu mulbata alwani. Alwanun ma'iyatun au alwanun zaniyatun. Bukan zaniyah. Ya afwan. Zaitiyatun. Astagfirullah. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. Wa ahtaju ila alwanin khashabiyatin. Enggak, masih. Ummu Masih Dina. ya? Jangan berhenti. Oh ya, nah Ustaz. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. Wa ahtaju ila alwanin khashabiyatin lirasmil kharitati. Ana apadilul alwana. Gitu Om. Ufaddilu. Ufadilu alwanal ma'iyata. Wa mudarisul jughrafiya yufaddilu alwana khashabiyata. Kelas ya. Gantian sudah tadi? Belum. Belum ya? Nah, Ummu Dina. Rashid. Rashid. Ana dhahibun ilal maktabati. Mada tashtari min hunaka? Mistorotan. Wa ana uridu ulbata alwanin. Alwanun ma'iyatun au alwanun
ma'iyatun. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaniyatun wa Zain. akhtaju wa Zaiti. zaitiyatun wa akhtaju Kemudian ila alwanin khosyabiyatin li rosmil khoritoti. Hmm. ana ufaddilu alwana al-ma'iyata. Wa mudarrisul jugrafia yufadilul alwana khosyabiyata. Bagus. Tadi ada kata ahtaju artinya apa, Munila? Ahtaju. Akhtaju membutuhkan. Bagus. Ahtaju membutuhkan. Kemudian tadi ada kata ufadilu. Apa Saya lebih artinya suka. ufadilu? Saya lebih Saya suka lebih namanya. suka. Syukran, Munila. Afwan Ustaz. Afwan. Ukhtu Nur, Habirah, Hadir Ustaz. dengan Ummu Jamilah, Hadirah Ustaz. Nur, Rashid, Zahibun ilal maktabati. Mada tastari min hunaka? Huna, Hunaka, Mada tastari min hunaka? Mistorotan. Wa ana uridu ulbata alwanin. Alwanin, Wa ana uridu ulbata alwanin. Alwa panjang. Alwanin. Seperti Alwanu ma'iyatin au Bal, bal, Alwanun, mal'ut. alwanun ma'iyatun au alwanun zaitiyatun. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun wa ahtaju ila alwanin hasabiatin li rosmil Khosya, haritoti. khosyabiyatin, khosya gitu, khosyabiyatin, Li rosmil haritoti. khosya sebelumnya, Oh, khosyabiyatin, hos hosabiatin bukan atin, khosyabiyah. hosabiati Akhirnya, hosabiatin li rosmil haritoti. nah, Huna ubaddilul alwanal ma'iyatu. Na'at, Ah, an na'tun, ubaddilul alwanal ma'iyata. Wal mudarisul al-zugrofia yufadalul alwana yufaddil, yufad yufaddilu, yufadilu alwana hosabiata. nah, gantian sekarang, Ana dahibun ila maktabati. zahibun, ana zahibun, Ana dahibun ila maktabati. hmm. Maza tashtari min hunaka? Misarotan. Hmm. Wa ana uridu ulbata alwan. Wa ana uridu ulbata alwan. Bagus, Alwanun ma'iyatun au alwanun zaitiyatun. Nah,
Indi alwanun ma'iyat. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. Wa ahtaju ila alwanin khashabiyatin li rasmil kharitati. Ana ufadilu alwanun ma'iyata. Ana ufadilul alwana. Ana ufadilul alwana ma'iyata. Wa mudarrisul jughrafiyya yufaddilul alwanal khashabiyyah. Bagus. Akhtun Nur, Mujamilah, bisa sedikit ya. Ya Ustaz. Ustaz, Ada khasyabiyyah pertanyaan? Belum? apa Ustaz tadi ya? Khashabiyah artinya kayu gitu. Khashabiyah, Kayu. 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 Alwan khashabiyah cat kayu gitu. Alwana. Mm-mm. Khashabiyah cat kayu. Kharita ini. Kalau kharita tuh ada gambarnya tuh. Betah. Peta. Lagi Akhtun Nur, Mujamilah juga ada pertanyaan? Udah catat Ustaz itunya. Artinya tinggal Barakallah. ngapalin. Nah, Syukran Syukran. Ustaz. Ya. Ummu Hamriana hadirah. Hadirah Ustaz. Dengan Ibu Nur. Sudah siap Ibu Nur? Hadirah Ustaz, siap. Ya. Ummu Hamriana. Ana zahibun ilal maktabati. Mada tastari min hunaka Mistorotan. Nah, wa ana uridu ulbata alwanin. Alwanun ma'iyatun au alwanun zaitiyatun. nah. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zatiyatun. Zain. Wa alwanun zaitiyatun. Wa ahtazu ilal alwanin khasyabiyatin lirosmil horitotin. Ana Liras. ufaddilul Ulangi belum? alwa. Belum tepat. Lirasmil. Lirosmil horitotin. Nggak boleh tanwin. Ada alif Lirosmil lam. horitoti. Nah, Ana ufaddilu ana ufaddilul alwanal ma'iyata. nah. Wa mudarisul jugrofia yufadilul alwana wasyabiyata. Nah. Gantian. Fadli Ana dahibu ana dahibun ilal maktabati. Madza madza tashtari min hunaka? Mistorotan. Ana uridu ulbata alwanin. Alwanun ma'iyatun au alwanun zaitiyatun. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. Wa ahtaju ila alwanin khashabiyatin li rasmil kharitati. Nah. Ana ufadilul alwanal ma'iyata. Mudarrisul jugrafiyya yufaddilul alwanal khashabiyata. Nah. Hasan teman. Saya Ibu Nur. Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan Ummu Salamah. Berdua Ummu Salamah. Hadirah Ustaz. Dengan Ummu Syifa. Ummu Syifa hadirah. Hadirah Ustaz. Rashid Ummu Salamah. Ana
Zahibun ilal maktabati. ماذا تشتري من هناك؟ Mistoratan. وأنا أريد علبة ألوان. Alwanun ma'iyatun au alwanun zaitiyatun. عندي ألوان مائية وألوان زيتية وأحتاج إلى ألوان خشبية لرسم الخريطة. Nah, Ana ufaddilul alwanal ma'iyata. ومدرس الجغرافيا يفضل الألوان الخشبية. kemudian Musyifa, Rashid, أنا ذاهب إلى المكتبة. Maza tastari min hunaka مسطرة. wa ana uridu ulbata alwanin. ألوان مائية أو ألوان زيتية. Indi alwanun ma'iyatun wa alwanun zaitiyatun. Wa ahtaju ila alwanin khashabiyatin lirasmil kharitati. terus أنا أفضل الألوان المائية. Wa mudarrisul jugrafiyya yufaddilul alwanal khashabiyata. bagus. Mussalamah, Musyifa juga. Walafikum Alhamdulillah. ma'um. Afwan Ustaz. Khair. Siapa lagi yang belum praktek percakapan ini? Ila sub. Sudah semua ya. Kalau sudah semua kita berlatih. Masih Ummu Salamah dengan Ummu Syifa. Kita berlatih halaman berikutnya, Om. Ya, Ustaz. Nah, contohnya Ummu Salamah, misal awal, contoh pertama. Ini baca. Ummu Salamah, masih ada nggak? Afwan Ustadz, ini suaranya kecil Ustadz, tidak terdengar. Nah, sekarang bagus tuh. Anak keluar dulu ya Ustadz. Betul. Ummu Syifa, suaranya jelas nggak? Mantul Ustaz. Sekarang masih mantul? Tidak Ustaz. Berarti Ummu Salamah itu faktornya. Mungkin ada gangguan speakernya. Tunggu Ummu Salamah ya. Dia masuk lagi. Latihan fi'il mudhari Ummu Syifa. Nah Mada Ustaz. artikan Ummu Syifa. Ummu Salamah ya. Nah Ustadz. Nah, baca Ummu Baru. Salamah. Misal pertama. Mada. Mada tufaddilu minal alwanu. Min harfi jar. Oh, alwani. Mada tufaddilu minal. Apa yang kamu paling sukai? Apa yang kamu paling sukai Dari cat. dari cat? Ummu Syifa. Faddilu. Ufaddilul alwanal ma'iyata. Saya lebih suka dengan cat air. Kata kedua, misal sani. Mada tufaddilu minat to'am? Apa yang paling kamu suka? Dari makanan. Ada jaj. Ada jaj itu apa Ustaz? Ayam. Ayam. Ayam ya. Daging ayam. Yufaddilu dajaja. Pakai hamzah. Ufaddilul dajaja. Saya lebih suka makan Ayam. ayam. Dajaja. Itu contohnya ya. Nah, Ustaz. Selama 1 sampai 4. Wahid.
ماذا تفضل من الفاكهة؟ Afadilul U, mauza. gitu Ya, Ufadilul mauza. Nah, apa yang kamu paling suka dari Dari buah-buahan? buah-buahan. Buah-buahan. Saya lebih suka Mauza. Apa tuh mauza, Ustaz? Pisang. mauza. Pisang. Mauza. Pisang. Ya, pisang. Isnan. ماذا تفضل من الحلوى؟ Ufadilul kake. Kaka. Bagus. Saya lebih suka kue Kue. salah. ماذا تفضل من الهواية؟ Ufadilur rasma. Iya, rasma. Nah, betul. Apa yang kamu paling suka dari hobi? Hobi. Saya lebih suka melukis. 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 Ya. Arba'ah. ماذا تفضل من الجماعة؟ Min harfu jar. جماعة Jama'ati. جماعة Ufaddilu jama'atal sohafata. Mudhaf ilaih. Jama'atas. Sohafata. Mudhaf ilaih. Oh, Majrur. sohafati. Sohafatin. Sohafati. Nah, apa yang kamu paling suka dari kelompok-kelompok? Saya lebih suka kelompok jurnalis. Sohati. jurnalis. Jurnal. Sahaf. Khamsa gantian. Musyifa. Mada tufaddilu min minal mu'sakarati? Minal mu'as. Mu'ah. Mada tufaddilu minal mu'askarati? Sekarang. أفضل معسكري كشافتي. Sini nggak muaskar apa? Muaskari itu perkemahan, Ustaz. Perkemahan. Apa yang paling kamu suka dari bumi Perkemahan. perkemahan? Saya lebih Perkemahan suka perkemahan perkemahan pramuka. pramuka, muaskar, muaskara, maf'ul bih mansub. Sitte. Kita mada tufaddilu minal alwani? أفضل ألوان الأخضر. Al-launal اللون akhdara. اللون الأخضر. Apa yang kamu paling suka dari warna? Saya Saya lebih suka warna hijau. suka warna hijau. Sab'ah. Mada tufaddilu minal kutubi? Ufadilu kisota. Apa yang kamu lebih suka dari buku-buku? Saya lebih Saya suka lebih suka buku sejarah, cerita. buku kisah. Cerita. Thamania. Samania. Mada tufaddilu minal lugot lu Lu' lu'abat. lu'batil lu'batir roy Riyah. roya riyadi Riyadiyati. riyati riyadiyati. Ufadilu kuratal qadami. Apa yang paling kamu suka dari permainan olahraga? Saya lebih Saya suka sepak bola. bisa ya. Mau selama dikit-dikit, Musyifa. Insya Allah, Ustaz. Allah, Ustaz. Keren. Afwan, Berikutnya Ustaz. Ummu Aisyah. Mungkin berdua Ummu Aisyah Ya, Ustaz. dengan Ummu Zainab. Naam Ustaz. Aisyah 1 sampai 4. Wahid. Mada Fadhili, tufaddilu
Kedengeran Ustaz? Kedengeran Ustaz ya? Keren, bagus. Mada Mata tufaddilu? Mada tufadilu minal alwani Nomor ufadilu satu. nomor Nomor satu ya. satu langsung. Ayah, mata tufadilu minal fakihati Bagus. ufadilul almauza Mu Zainab yang ufadilu jawab. Nah, ufadilul Ustaz. saya Ufadilul jawab. Mu, mauza. Mu Aisyah hanya bertanya. Oh, ayo. Paham. Ulangi Mu Aisyah. Mada tufadilu minal fakihati Nah, gitu. Ufadilul mauza. Mada Nah, Mada tufadilu minal halwa Ufadilul ka'kah. bagus. Mada tufadilu minal hiwayati Ufadilur rosma. Yes. Nah, Mada tufadilu minal jama'ati jama'ati Ufadilu jama'atas sohafati. ya sekarang Mu Zainab khamsah. Madza tufadilu minal muaskaroti. Betul. ufadilu muaskarol kasyafati Madza Sel- tufadilu minal alwani. ufadilu alwanal al akhdori akhdori Ufaddilu Ufaddilu launa ufadilu lawnal akhdori launal akhdara. Naat ya akhdor oi pakai alif lam tetap akhdor ya Ustaz? Pakai nggak pengaruh. Naat man'ut. Oh iya. Oh iya, iya. Lagi. Ya, Ustaz. Ufaddilu launa Hmm. Ufadilu launa akhdoro sab'ah. Udah. Madza tufadilu minal kutubi. ufadilu qissota Bagus. Thamania. Madza tufadilu minal lu'bati riyadiyati. ufadilu qorotal qadami Bagus. Aisyah bisa kan? bisa Ustaz insyaallah. Untuk anti Ummu Zainab tufaddilina. Ini kan untuk muzakkar kan? Naam, Ustaz. Nanti tinggal tambahkan ya dan nun. Tufaddilina. Nah, Masa tufaddilina gitu. naam, Ustaz. Syukran. Afan, Ummu Ustaz. Zainab, Ummu Aisyah. Ummu Hamriana ada. Ada Ustaz. Berdua dengan Ummu Dina ya. Ummu Dina ada siap. Siap, Ustaz. Ummu Hamriana pakai anti. Mada tufaddilina. Maza tufaddilina minal fakihah. Ufadilu burtukol. Bagus. Ufadilul burtuqala. Ufadilu Ummu Dina burtukola. lebih suka Maza jeruk tu ya. Ya. Ya, nah. Isna. isnan maza tufaddilina minal halwa. Ufadilu al-ka'ka. Al-Ka'kah. Thalasa. Salasa maza tufaddilina minal hiwayati. Atufadilu arosma. Ufa. Ufad. Oh ya, ufadilu arosma. Bagus. Arba'ah. Arba'ah. Maza tufaddilina minal jami'ati. Ufad Jama'ah. Minal jama'ati. Hmm. Ufadilu jama'ata sohafati. Gantian Mudina khamsa. Mada tufaddilina. Mada tufadilina minal muaskaroti.
Ubaddilu ma'askaratal kasyafata. Kasya Kasyafata. mudafun ilaih. Oh, ma'askarol kasyafati. Karena muaskar nakira tuh om dia. Tanpa alif lam kan? Iya. Setelahnya ada alif lam jadi Oh, mudaf ma'as ilaih. Muaskaral mu'askarol kasyafati. sete Ada tufadilina minal alwanu minal min alwani harfi jar. minal alwani Ufaddilu alwanal Laun akhdar. itu mufrad. Ah, Al-launa. Ufaddilu al-launal akhdar. Akhdaru. Akhdaru. Apa Ustaz? Itu Akhdari. nah, Akhdar. Al Ufaddilu al-launal akhdar. nah gitu dia naat dari Nah, al-launa sama-sama ma'rifah ada alif lamnya. Al-launal akhdara. Sab'ah adalah Mada tufadilina minal kutubi bagus. Ufaddilu kutubal qissatah. Samaniyah Mada tufadilina minal lu'batu riyadati min al-lu'bati harfu jar. minal lu'bati riyadati Ufaddilu kuratal qadami. Bagus Muhammadiyah syukran Muhdina juga. Mu Waalaikumsalam. Laila Siha Hadirah Hadirah Ustaz. dengan Ummu Ukasha. Hadirah Ummu Ukasha. Ummu Ukasha udah siap? Simak mungkin. Ummu Ukasha. Ukhtun Nur. Nur Fadilah. Dia Ustaz. Ya. Ini Mada tufaddilu minal fakihati. ulangi Om. Untuk anti tufaddilina Ukhtun Nur. Nanti dulu dengan Ummu Ukasha ada. Ummu Ukasha ada? Ada suaranya. TV-nya. Nah, Ukhtun Nur aja. Ada yang Ummu Ukasha. Nah, Ummu Laila Siha ulangi. Mada tufaddilina? Mada tufadilina minal fakihati. Min artinya huruf jar kan? Pasrah kan minal masjidi, minal madrasati. Ulangi mu Naila Siha. Mada tufadili minal fakihati. Ufadlilul tamro. Nah, tamra. Isnan. Mada tufadili minal halwa. Tufadilina. Tufadilina halwa. Ufadlilul ka'ka. Salasa. Mada tufadilina minal hiwayati. Ufaddilu. Putus jaringan mungkin. Mau Ukasha. Dilul Nah, Ustaz. arba'ah. Dengeran? Arba'ah. Dengeran? 4 Om. Mada tufadilina minal jama'ati. Ufaddilu jama'atas sahafata. Sahafati mudaf ilaih. Ufaddilu sahafati.
Gantian sekarang. Ummu Ukasha. Khamsa. Ada tufadilina minal muaskarota muaskaroti. Ufadilu ashkarol kasyafati. Sittah. Ada tufadilina minal alwani. Ufadilu alaunal ahdoro. Sab'ah. Ada tufadilina minal kutubi. Ufadilul kisota. Samanya. Mada tufadilina minal lu'batariyadiyati. Min harf jar. Min al-lu'bati. Minal lu'batil minal lu'batir riyadiyati. Ufadilu kurotal kodami. Bagus. Ummu Naila bisa dikit-dikit ya. Ummu Alhamdulillah. Ukasha juga. Berikutnya Ukhtun Nur Fadilah Ustaz. dengan Ummu Jamilah. Hadirah Ummu Jamilah. Ummu Jamilah udah keluar kayaknya. Dengan Ibu Nur. Hadirah Ibu Nur. Hadira Ustaz. Ukhtu Nur Wahid. Maza tufaddilina minal fakihati? Ufadilul Fadilu saja. Ufadilu. Ufadilul mauza. Ya. Maza tufaddilina minal halwa? Ufadilul kaki. Ya. Ka'ka. Oh, ufadilul kaka. Maza tufaddilina minal hiwayati? Ufadilur rosma. Arba'ah. Maza tufaddilina minal jama'ati? Ufadilu jama'atas sohafati. Kemudian Ibu Nur. Mada tufaddilina minal muaskaroti. Panjang. Mu'askara. Mada tufaddilina minal muaskaroti. Ufaddilu muaskarol kasyafati. Kita Mada tufaddilina minal alwani. Ufaddilul lawnal akhdar. Sab'ah. Mada tufaddilina minal kutubi. Ufaddilul qistata. Nanya. Namanya. Mada tufaddilina minal lugo. Apa sih itu? Lukbat. Lukbat. Ya. Lu'bati. Mada tufaddilina minal lukbatir riyadiyati. Ufaddilu kuratal qadam. Santai bagus Ibu Nur. Benar juga. Syukran. Apa Ummu Ustaz? Fitri. Ummu Hadir Fitri ada. Ustaz. Hadir. Siapa lagi yang belum? Nah semua ya. Dengan anak Ummu Fitri. Nomor 1. Mada tufaddilina minal fakihati? Ufaddilul mauza. Mada tufaddilina minal halwa? Ufaddilul ka'ka.
ماذا تفضلين من الهوايات؟ Ufaddilu rasma. ماذا تفضلين من الجماعات؟ Ufaddilul Jumaat Jumaatas جماعة sahab Jamaatas sahafati. Bagus, gantian Mufidri khamsa. Maza tufaddiluna minal ماذا تفضل؟ فضلوا Maza saja أنت. tufaddilina minal mus Mu'askara. karati. Nah, kalau tufadilina bertanya kepada satu perempuan. Kalau anak mudzakkar tufadilu saja Om. Tufaddilu onal. Oh, maza tufaddilu minal muaskarati. Ufadilu mu'askaral kasyafati. Maza tufaddilu minal alwani. Fadilul lawnal akhdara. Maza tufaddilu minal kutubi. Ufadilul qissata. Maza tufaddilu minal lu'batil riyadati. Ufadilu quratas sannati. Bisa kan? Bu Fitri? Insyaallah Ustaz. Fadilu apa artinya ufadilu Om? Faddilu. Saya Lebih? suka. Saya lebih suka. Lebih suka. Syukran Bu Fitri. Apa Jumpa lagi Ustaz? besok insya Allah. Besok kita Durus Lugu jilid pertama masih daras 16 ya. Insyaallah Ustaz. 17 ya? 17. 17. 17 nah, insya Allah. Pemuka saya besok hadir ya. Gabung ya. Insyaallah Ustaz. Nah, syukur semuanya juga. Semoga Allah tambahkan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya Om. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Fiikunna barakallahu jami'an. Afwan.